Hello dear student, welcome to my channel. Welcome to this video. Today we discuss about class 6 lesson number 8 रघुनाथ मुर्मू. सुस्वागतम पिला माने ए वीडियो रे तुमको अशेष अशेष स्वागत सुस्वागत. आज वीडियो रे आमे षष्ठ श्रेणी लेसन नंबर 8 रघुनाथ मुर्मू को विषय रे आलोचना करिवा. ठीक अछि, चलो आरंभ करिवा. डू यू नो हु मेड सांताली ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट? डू यू नो हु मेड सांताली ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट? तुम्हें जानिच कि किए सांताली ओल्ड चिकी लिपि तैयारी करथिले? थिंक एंड से व्हाट मेड हिम टू डू इट? भाव एवं कह कहीं से यह करथिले. लेट्स अस रीड ए लेसन टू नो मोर अबाउट इट. आस आमे गोटे गप पढ़ा यही विषय रे अधिक जानना. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड फॉर यू, देन वी डिस्कस लाइन बाय लाइन. प्रथम मु पैराग्राफटा मु पढ़ी दूसरी, तापर आमे गोटे पर गोटे आलोचना करिवा. ऑन मकर हॉलीडेज रघुनाथ वुड कम टू हिज विलेज डांडीबोस, a few kilometers away from Rairangpur town in the district of Mayurbhanj. He was then working at Baripada. In those days, he was the only educated man in his area. When he come home, Santals from nearby village would come to him with their problems. Once an old man came to him. He carefully brought out a letter which he had tightly tied to one end his cloth and asked, Raghu, can you read this letter for me? It must be from my cousin who lived at Midnapur of West Bengal. Okay, ताले एबे हम गोटे पर गोटे लाइन आलोचना करिया. On Makar holiday Raghunath would come to his village Dandibos. Okay, so there is some difficult words in this line, so note down in your copy. ये जो लाइन अच्छी ये लाइन रे केतोटी आमर कष्ट साध्य शब्द अच्छी से गुड़िक प्रथम तुम खाता रे लिखि. प्रथम होची हॉलिडे, HOLIDAYS, हॉलिडेज. हॉलिडेज मीन्स छुट्टी दिवस गुड़िक. हॉलिडे माने होची छुट्टी दिवस गुड़िक. देन विलेज, VILLAGE, विलेज. विलेज मीन्स ग्राम. ठीक अच्छे. तापर AWAY, एवे. एवे माने होची दूर. एवे माने होची दूर. चलो आज हमें आलोचना करिया. ओके, ऑन मकर हॉलीडे रघुनाथ वुड कम टू हिज विलेज Dandobas, a few kilometers away from Rairangpur town in the district of Mayurbhanj. मकर छुट्टी रे कौन है ना रघुनाथ तांकर ग्राम दांडोबसी को आसीथिले, जहाँ मयूरभंज जिलार रायरंगपुर सहर ठारू अल्प केते किलोमीटर दूर रे अवस्थित. देन नेक्स्ट, ही वाज देन वर्किंग एट बारिपदा. से सेते बेले कौन करथिले ना से बारिपदा रे काम करथिले. In those days, he was only educated man in this area. When he come home, Santals from his nearby village would come to him with their problems. So there is some difficult words. एट्री केते कष्टकर शब्द अछि. से शब्द को प्रथमे तमार खाता रे लिखिन. Past only, 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 एकमात्र. Educated, EDUCATED, एजुकेटेड. एजुकेटेड माने होची शिक्षित. देन एरिया, AREA, एरिया. एरिया माने होची अंचल. देन नियर बाय, NEAR, नियर. BY, नियर बाय. नियर बाय होची निकटस्थ. देन प्रॉब्लम, PROBLEMS, प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम्स माने होची समस्या गुड़िक. चलो आलोचना करिवा. ही वाज देन वर्किंग एट बारिपदा. से समय कौन थे ना आम रघुनाथ मुर्मू जी थे से बारिपदा रे काम करते. इन दोज डे ही वाज द ओनली एजुकेटेड मैन इन हिज एरिया. से काल रे कौन थे ना रघुनाथ मुर्मू कौन थे ना अंचलर एकमात्र शिक्षित लोक थे. When he come home, Santals from nearby village would come to him
with their problems. ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ନିକଟସ୍ଥ ଗାଁମାନଙ୍କର ସାନ୍ତାଲ ମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେମାନେ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆସୁଥିଲେ. Then next, once an old man came to him. He carefully brought out a letter which he had tightly tied one end of his cloth and asked. There is some difficult words. ସେଠାରେ କେତେକ କଷ୍ଟକର ଶବ୍ଦ ଅଛି. ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ. Carefully, C-A-R-E, care, F-U-L-L-Y, carefully. Carefully ହେଉଛି ଆମର ଯତ୍ନର ସହକାରେ. ତାପରେ brought out, B-R-O-U-G-S-T, brought, O-U-T, out, brought out. brought out ମାନେ ହେଉଛି ବାହାରକୁ ବାହାର କଲେ. ତାପରେ letter, L-E-T-T-E-R, letter. letter ମାନେ ହେଉଛି ଚିଠି. ତାପରେ tightly, T-I-G-H-T-L-Y, tightly. tightly ମାନେ ହେଲା ଜୋର. ତାପରେ tied, T-I-E-D, tied. tied ମାନେ ହେଉଛି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ. ଚାଲ ଆଲୋଚନା କରିବା. Once an old man came to him. ଥରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଥରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ କାହା ନିକଟକୁ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ. He carefully brought out a letter which he had tightly tied to one end of his cloth and asked. ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ବାହାରିଲେ ଓ ଗୋଟିଏ ଚିଠିକୁ ଯାହାକୁ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଶକ୍ତ କରି ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଲୁଗାର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଓ ବାହାର କଲେ ସେ ଚିଠିକୁ. ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କାହାକୁ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ. କ'ଣ ପଚାରିଲେ? ରଘୁ, can you read this letter for me? It must be from my cousin who lived at Midnapur of West Bengal. There is some difficult words in this sentence, so note down in your copy. ଏଥିରେ କେତେ କଷ୍ଟକର ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ. ସେଇଟା ହେଉଛି cousin, C-O-U-S-I-N, cousin. cousin ମାନେ କ'ଣ? ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ cousin କହିକି କହିଥାଉ. ରଘୁ, କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ରିଡ୍ ଦିସ୍ ଲେଟର୍ ଫର୍ ମି? ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟା ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ କହିଲା. ରଘୁ ହେଲା ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଡାକ ନାମ. କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ରିଡ୍ ଦିସ୍ ଲେଟର୍ ଫର୍ ମି? ତୁମେ ଏହି ଚିଠିଟି ପଢ଼ିପାରିବ କି ମୋ ପାଇଁ? ଇଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଫ୍ରମ୍ ମାଇ କଜିନ୍ ହୁ ଲିଭ୍ଡ ଏଟ୍ ମିଦନାପୁର ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ. ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଆସିଥିବ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ ପାଖରୁ ଯିଏକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମିଦନାପୁରରେ ରହିଥିଲା. ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ SGP1. ମାନେ ଏ ପାରାଗ୍ରାଫ 1 ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଭାଗ. ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାରାଗ୍ରାଫ 1 ଅଛି ସେ ପାରାଗ୍ରାଫ 1ର ଏବେ ଆମେ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଖକୁ ଯିବା. ଚାଲ. Who is this lesson about? Who is this lesson about? ଏହି ଗପଟି କାହା ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ହେବ this lesson is about ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ. ଏହି ଗପଟି ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି. Number 2, what is the name of his village? ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ମାନେ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଗ୍ରାମଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? The answer is the name of his village is Dandabose. Dandabose. ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ ନାଁ ଥିଲା Dandabose. Number 3, when would he came there? କେବେ ସେ ସେଠାକୁ ଆସିଥିଲେ? ସେ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ କେବେ ସେଠାକୁ ଆସିଥିଲେ? The answer is he would come there on ମକର holiday. ଉତ୍ତର ହେବ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ସେଠାକୁ ମକର ଛୁଟି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡିବୋସକୁ ଆସିଥିଲେ. Question number 4, how far is it from ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ୍? ଏହା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରଠାରୁ କେତେ ଦୂର? ଉତ୍ତର ହେଉଛି it is a few kilometers away from ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ୍. ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ୍ ଠାରୁ ଆମ ଦାଣ୍ଡିବୋସ କିଛି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ. Then next, question number 5, where is ରାଇରଙ୍ଗପୁର? ରାଇରଙ୍ଗପୁର କେଉଁଠାରେ? Answer is ରାଇରଙ୍ଗପୁର is in district of ମୟୂରଭଞ୍ଜ. ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଇରଙ୍ଗପୁର କେଉଁଠି ଅଛି? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ. Question 6, where was he working then? ସେତେବେଳେ ସେ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ କେଉଁଠି କାମ କରୁଥିଲେ? The answer is when he was working at ବାରିପଦା. ଯେତେବେଳେ ସେ ବାରିପଦାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ମକର ଛୁଟିରେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ. Why he popular in his area? ସେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ? Answer is in those days he was only educated man in his area.
सो ही वाज पॉपुलर इन हिज एरिया। सही समय कौन थिला ना रघुनाथ मुर्मू तांको अंचल गोटे शिक्षित लोक थिले, सेथिपाई से तांको अंचल प्रसिद्ध पॉपुलर माने कौन प्रसिद्ध बा परिचित थिले। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाई डिड सांताल्स कम टू हिम। कहीं सांताल माने तांको निकट को आसुथिले। आंसर इज सांताल्स कम टू हिम टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। सांताल माने कौन तांकर समस्यार समाधान करने से माने रघुनाथ मुर्मू पाखक आसुथिले। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाई डिड द ओल्ड मैन केम टू हिम। कहीं से बुढ़ा लोकटी रघुनाथ मुर्मू निकट को आसुथिला। द आंसर इज द ओल्ड मैन केम टू हिम विथ ए लेटर टू रीड फॉर हिम। से वृद्ध लोकटी रघुनाथ मुर्मू ठारू गोटे चिट्ठी पढ़ाइबा पई आसीथिला। क्वेश्चन नंबर 10 हाउ डिड ही कैरी द लेटर। से किपरि चिट्ठी को आनीथिला। आंसर इज ही कैरीज द लेटर केयरफुली बाय ट्राइंग इट टाइटली टू वन हैंड ऑफ हिज क्लॉथ। से कौन करथिला ना से चिट्ठी को से गोटे हाथ में कसिकी जाबुड़ी धरथिला। कार तार लुगा साहाय्य बा तार कपड़ा रे से कसिकी से चिट्ठीटा को टाणिकी रखिथिला। क्वेश्चन नंबर 11 हु वाज द लेटर फ्रॉम। कहा ठारू चिट्ठी आसीथिला। द आंसर इज द लेटर वाज फ्रॉम द ओल्ड मैन्स कजिन। से चिट्ठीटा से वृद्ध लोकर मामू पुआ भाई ठू आसीथिला। पिला माने आज पई एतिकी। अन्य वीडियो रे आमे पैराग्राफ 2 विषय रे आलोचना करिबा।